Maayong buntag TGFF, maayong buntag Bisli. Mauni ang TGFF News Radio. Karon Disyembre 30, 2012, duha ka tunog na lang bag-ong tuig na. Ug niya na ang mga nagadilaab nga mga announcements. Youth Reload presents Survival. Mauni ang pinakauna na Youth Reload na may tabo sa tuig 2013. Busa ginaauhag ang matag usa ka batan-on nga motambong sa maong reload. Karong Sabado na, Enero 5, 2013. Pagasugdan sa alas 5 takna sa kahapon. Ang sunod na balita. Excited na ang tanan para sa himuon na Miracle Seed karong adlaw. Ang Miracle Seed ang usa sa mga highlight sa TGFF Thanksgiving na gisugdan ni aging tuig 2011. Ang Miracle Seed kay usa ka seed of faith para sa tuig 2013. Sa niaging tuig, adunay 34,000 ka pesos ang na-raise up para sa church building. Sunod na balita. Congratulations sa tanan ni graduate sa post-encounter. Pero wala natapos diri tanan. Ang mga nakatapos sa post-encounter mupadayon sa School of Leaders 1. Pagasugdan ang first lesson sunod Domingo, Enero 6, 2013 sa may alas 3 ang takna sa hapon sa TGFF Center. Ang sunod na balita. Tungod kay maanindot ug hapsay ug padaugon ang nahitabong Youth Reload big event sa Highland Farm, ang Youth Reload staff na ay pagahimuon na victory party with exchanging gifts. Unyang gabi alas 6 sa Retina Extension Covered Court. Hinumdumi na kini eksklusibo lamang sa Youth Reload staff ug kinahanglan na magsuot sa staff red t-shirt. Ang musunod na balita kay ang Leaders Summit Enero 2, 2013. Paghimuon ang maong panagtapok sa mga leaders sa TGFF Center sa alas 6 ang takna sa kagabion. Ang Leaders Summit eksklusibo lamang sa mga leaders ug mahimong leaders. Ang sunod na balita. Nagapadayon ang mga open cell ug closed cell karon na semana. So kung wala pa kay open cell, pag-contact lang og network leaders ug cell leaders. So, mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. This is the TGFF News Radio. Maayong buntag, lakbayan sa Bisli.